Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Faslun fi arkanis shalah. Wal khamisu ar-ruku'u wa aqallu fardihi liqa'imin qadirin ala ruku'i mu'tadilil hilqati salimi yadaihi wa rukbataihi ayyan haniyah bi ghairi in khinasin qadara buluwi rahataihi rukbataihi law arada wad'ahuma alaihima. Wal khamisu, adapun yang kelima, rukun sholat yang kelima, ar-ruku'u ialah ruku'. Wa aqallu fardihi, adapun lebih sedikitnya fardunya ruku', liqa'imin bagi orang yang berdiri, qadirin yang mampu, ala ruku'i atas ruku', mu'tadilil khilqati yang normal bentuknya, salimi yadaihi yang selamat kedua tangannya, wa rukbataihi dan kedua lututnya, ayyan haniyah ialah harus membungkuk, biwairi in khinasin dengan tanpa mengangkat kepala, qadara buluwi rahataihi dengan kadar sampainya kedua telapak tangannya, rukbataihi pada kedua lututnya, lau arodah jika menginginkan, wad'ahuma pada meletakkan rohataihi alaihima atas rohataihi. Rukun sholat yang kelima adalah ruku'. Batas minimal ruku' bagi orang yang sholat dengan berdiri, mampu melakukan ruku', berfisik normal dan normal kedua tangan dan lututnya, adalah membungkuk tanpa membusungkan dada dengan ukuran kedua telapak tangan bisa mencapai kedua lutut. Jika ia hendak meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Fa illam yaqdir ala hadzal ruku'i in hana maqdurahu wa aw ma'a bi tarfihi. Fa illam yaqdir, jika tidak mampu, ala hadzal ruku'i terhadap ruku' ini, in hana maka membungkuk, makdurahu dengan sebisanya, wa auma'ah dan berisyarat, bitorfihi dengan pandangannya. Jika tidak mampu melakukan ruku seperti ini, maka wajib baginya membungkuk semampunya dan memberi isyarat dengan matanya. Wa akmalur ruku'i taswiyatur raki'i dhahrahu wa unuqahu bihaitsu yaswirani kasofihatin wahidatin wa nasbuh saqaihi wa ahlu rukbataihi biyadaihi. Wa akmalur ruku'i, adapun paling sempurnanya ruku', taswiyatur raki'i ialah meratakannya orang yang ruku' dhahrahu pada punggungnya, wa unuqahu dan lehernya, bihaitsu dengan sekiranya, yasirani menjadi keduanya, dhahrahu wa unuqahu itu, kasofihatin seperti papan, wahidatin yang satu,
wa nasbuh saqaihi dan menegakkan kedua betisnya, wa ahdhu rukbataihi dan memegang kedua lututnya, biyadaihi dengan kedua tangannya. Ruku yang paling sempurna adalah orang yang ruku punggung dan lehernya sejajar seperti papan yang lurus, sambil menegakkan kedua betis dan memegang kedua lututnya dengan kedua tangannya. Wasadisu at-tuma'ninatu wahiyah sukunun ba'da harokatin fihi ay ar-ruku'i. Wasadisu adapun yang keenam, rukun sholat yang keenam, at-tuma'ninatu ialah tumakninah. Wahiyah adapun tumakninah, sukunun ialah diam, ba'da harokatin sesudah bergerak, fihi dalam ruku, ay ar-ruku'u artinya ruku. Rukun sholat yang keenam adalah tumakninah, yaitu diam setelah gerakan ruku. Wal musannifu yaj'alut tumakninatah fil arkani ruknan mustaqilan wa masya alaihi an-Nawawi fit tahqiqi wa ghairul musannifi yaj'alaha hay'atan tabi'atan lil arkani. Wal musannifu adapun musannif, yaj'aluh ialah menjadikan at-tumakninatah kepada tumakninah fil arkani dalam rukun-rukun sholat, ruknan kepada rukun, mustaqilan yang berdiri sendiri, wa masya dan berpendapat, alaihi atas tumakninah, An-Nawawi siapa Imam An-Nawawi fit tahqiqih dalam kitab At-Tahqiq, wa wairul musannifi dan adapun selain musannif, yaj'alaha ialah menjadikannya at-tumakninah hay'atan pada kondisi, tabi'atan yang ikut, lil arkani pada rukun-rukun. Musannif menjadikan tumakninah sebagai rukun sholat tersendiri, dan Imam An-Nawawi sejalan dengan pendapat ini di dalam kitab At-Tahqiq. Sedangkan selain musannif menjadikan tumakninah sebagai kondisi yang menyertai sholat. Wasabi'u ar-raf'u minar ruku'i wal i'tidali qa'iman alal hay'ati allati kana 'alaiha qabla ruku'ihi min qiyami qadirin wa qu'udi ajizin anil qiyami. Wasabi'uh dan adapun yang ketujuh, rukun sholat yang ketujuh, ar-raf'u ialah bangun, minar ruku'i dari ruku, wal i'tidali dan i'tidal, qa'iman hali berdiri, alal hay'ati atas keadaan, allati kanah yang ada, alaiha atas hay'ah, qabla ruku'ihi sebelum rukuknya, min qiyami qadirin dari berdirinya orang yang mampu, wa qu'udi ajizin dan duduknya orang yang lemah,
anil qiyami dari berdiri. Rukun sholat yang ketujuh adalah bangun dari ruku dan iktidal. Berdiri tegak sesuai keadaan sebelum ruku, dengan posisi berdiri bagi orang yang melakukan sholat dengan berdiri, dan duduk bagi orang yang tidak mampu berdiri. Wasaminu, adapun yang ke-8, rukun yang ke-8, at-tuma'ninatu fihi, ialah tuma'ninah fihi di dalam iktidal, ai iktidalih, artinya di dalam iktidal. Rukun sholat yang ke-8 adalah tuma'ninah di dalam iktidal. Wasabi'u, adapun yang ke-9, as-sujudu, ialah sujud, marrotaini, 2 kali, fi kulli rok'atin, di setiap rokaat. Wa aqalluhu, adapun lebih sedikitnya sujud, mubasyaratu ba'di jabhatil musalli, ialah menyentuhnya sebagian dahinya orang yang sholat, maudhi'a sujudihi, pada tempat sujudnya, minal ardih, dari tanah, awairiha, atau lainnya. Rukun sholat yang ke-9 adalah sujud 2 kali di setiap rokaat. Minimal sujud adalah sebagian kening orang yang sholat menyentuh tempat sujudnya, baik tanah atau yang lain. Wa akmaluhu ayyukabbiroh lihawiyihi lissujudi bila raf'i yadaihi wa yadu'ah rukbataihi summa yadaihi summa jabhatahu wa anfahu. Wa akmaluhu, adapun lebih sempurnanya, ayyukabbiroh, ialah bertakbir, lihawiyihi, untuk turunnya, lisujudi, karena sujud, bila raf'i yadaihi, tanpa mengangkat tangan, wa yadu'ah, dan meletakkan rukbataihi, pada kedua lututnya, summa yadaihi, kemudian kedua tangannya, summa jabhatahu, kemudian dahinya, wa anfahu, dan hidungnya. Sujud yang paling sempurna adalah membaca takbir tanpa mengangkat kedua tangan ketika turun untuk sujud, lalu meletakkan kedua lututnya, kemudian kedua tangannya, lalu kening, dan yang terakhir hidung. Wal ashiru at-tuma'ninatu fihi, ay as-sujudi, bihaitsu yanalu maudhi'a sujudihi siqalu ra'sihi. Wal ashiru, adapun yang ke-10, rukun sholat yang ke-10, at-tuma'ninatu fihi, ialah tuma'ninah fihi, ay as-sujudi, di dalam sujud, bihaisuh, dengan sekiranya, yanaluh, mengenai, maudhi'a sujudihi, pada tempat sujudnya, siqalu ra'sihi, apa berat kepalanya. Rukun sholat yang ke-10 adalah tuma'ninah di dalam sujud, sekiranya beban kepalanya mengenai tempat sujud. Wala yakfi imsasu ra'sihi maudhi'a sujudihi, bal yatahamalu bihaitsu law kana tahtahu qutnun masalan lang kabasa wa dhahara asaruhu ala yadin law furidat tahtahu.
Wala yakfi, dan tidak cukup, imsa surasihi, menyentuhkan kepalanya, maudhi'a sujudihi, pada tempat sujudnya. Bal, tetapi, yatahamalu, menekan, bihaisu, dengan sekiranya, laukanah, jika ada, tahtahu, di bawah kepala, kutnun, apa kapas, masalan umpamanya, langka sabah, niscaya terhimpit, wadaharoh, dan tampak, asaruhu, apa bekasnya, ala yadin, atas tangan. Lau furidot, jika diletakkan, tahtahu, di bawahnya. Dan tidak cukup hanya menyentuhkan kepalanya saja, tetapi kepala harus diletakkan sekiranya ada kapas di bawah kepalanya, niscaya akan tertekan. Dan seandainya tangan diletakkan di bawahnya, niscaya bebannya akan terasa. Wal hadi asyarah al-julusu baina sajdataini fi kulli raka'atin, sawa'un shalla qa'iman aw qa'idan aw muttaji'an. Wal hadi asyar, adapun yang ke-11, al-julusu, ialah duduk, bainas sajdataini, di antara dua sujud, fi kulli raka'atin, di setiap rakaat, sawa'un, sama saja, shalla, salat, qa'iman, berdiri, hali berdiri, au qa'idan, atau duduk, au muttaji'an, atau tidur miring. Rukun sholat yang ke-11 adalah duduk di antara dua sujud di setiap rakaat, baik sholat dengan berdiri, duduk, atau tidur miring. Wa aqalluhu sukunun ba'da harakati a'dha'ihi, wa akmaluhu az-ziyadatu ala dzalika bid-du'a'i al-waridi fihi, falau lam yajlis bainas sajdataini bal sara ilal julusi aqraba lam yasihha. Wa aqalluhu, adapun lebih sedikitnya, ba'da harakati a'dha'ihi, setelah bergeraknya anggota badan, wa akmaluhu, adapun lebih sempurnanya sujud, az-ziyadatu, ialah menambah, ala dzalika, atas itu, sukunun ba'da harakati la akhirihi bid-du'a'i, dengan membaca doa, al-waridih, yang datang dari Nabi, fihi, dalam duduk. Falau lam yajlis, apabila tidak duduk, bainas sajdataini, di antara dua sujud, bal, tetapi, soroh, menjadi, ilal julusi, pada posisi duduknya, akroba, ialah lebih mendekati, lam yasihha, maka tidak sah. Minimal duduk adalah diam setelah bergeraknya anggota-anggota badan, dan yang paling sempurna adalah menambahi ukuran tersebut dengan doa yang datang dari Rasulullah SAW saat melakukannya, sehingga seandainya ia tidak duduk di antara dua sujud, bahkan posisinya hanya lebih dekat pada posisi duduk, maka duduk yang ia lakukan tidak sah. Wathani asyarah at-tuma'ninati fihi, ay al-julusi baina sajdataini. Wathani asyarah, adapun yang ke-12, rukun salat yang ke-12, at-tuma'ninati fihi, at-tuma'ninati ialah tuma'ninah, fihi, di dalam, al-julusi baina sajdataini,
di dalam duduk di antara dua sujud. Rukun sholat yang ke-12 adalah tumakninah di dalam duduk di antara dua sujud.